Dalam video ni saya akan share tools indicator yang paling penting dalam trading saham. Make sure you guys tengok, otherwise you akan menyesal. Alright guys, welcome back to the channel. Jadi dalam video kali ni saya nak share topik yang ramai minat, iaitu tools indicator yang paling penting dalam saham. Jadi tak nak masa-masa, jom kita start. Alright, indikator saham, you kena faham ada indikator kita panggil primary indicator, ada kita panggil secondary indicator lah, terpulang kepada masing-masing. Jadi apa primary, apa secondary? Okay, basically ada indikator yang memang you wajib pakai sebagai seorang trader, boleh katakan hampir wajib lah you pakai sebagai seorang trader. Dan secondary indicator ni boleh katakan up to masing-masing, ada yang pakai, ada yang tak pakai, ada yang tak perlu pakai, ada yang rasa kena pakai. Okay, so itu yang kita nak bincangkan hari ni. Jadi indikator apa yang paling penting dalam saham? Jadi guys, bila kita cerita tentang indikator ni, ramai akan terus fikir, apa ni, MACD, RSI, kan, moving average, okay, Bollinger Band. Okay, so sebenarnya tak salah. Yes, obviously that is one of the indicator yang kita pakai. Bila kita pakai indikator ni, kita kena faham kenapa kita pakai indikator tu. Kenapa you pakai RSI? Kenapa you pakai MACD? Sebab saya boleh cakap ramai orang, ramai trader pakai indikator tapi dia tak tahu pun kenapa dia pakai. Dia tak faham pun kenapa ada line ni, cross ni. Dia tak faham. Dia just, kalau cross ni boleh beli. So that is very very dangerous sebenarnya, sangat-sangat bahaya. Okay, so bila kita cerita indikator, alright, subjektif sangat-sangat, ada yang cakap penting yang ni, tak penting yang tu. Okay, tapi yang paling penting sebenarnya adalah you faham kenapa you pakai indikator tu. Okay, kenapa you pakai Bollinger Band? Kenapa you pakai moving average? Okay, so you kena tahu tu dulu. Jadi masing-masing ada indikator yang dipakai. Alright, macam saya hari ni saya nak ceritalah. Okay, indikator apa yang saya pakai. So saya nak bagi disclaimer siap-siap. Okay, bukanlah indikator yang saya share ni mungkin sesuai untuk semua orang. Ada orang dia rasa tak perlu. Then up to them lah. Okay, saya nak kongsi apa yang saya rasa terbaik lah. Okay, nak cerita indikator wajib. Okay, untuk pakai dulu. Yang tak wajib kita buat next video lah. Right, so guys, bagi saya indikator yang paling tepat, paling wajib untuk semua pakai adalah support dan resistance. Okay, saya faham. Saya sangat-sangat faham bila saya sebut support dan resistance ni, ramai akan, alah, ini aku dah belajar 10 tahun lepas lah. Kan, tak payah cerita lah. Okay, but, alright, saya sebagai remiser, okay, saya ada lebih kurang 600 lebih klien. Dan saya tengok trader-trader lain pun, apa yang saya nampak, most people, dia take support dan resistance ni for granted. Okay, dia rasa macam, okay, aku nak indikator Elliott Wave apa benda semua, tapi at the end of the day, dia tak master betul-betul pun sebenarnya support dan resistance. Jadi hari ni saya nak cerita sebenarnya kepentingan sangat-sangat support dan resistance. Okay, bukan saya nak cerita the basic, the fundamental of support dan resistance, saya rasa semua dah tahulah. Support ni adalah satu level yang kita percaya dia dah tahan area tu. Resistance adalah satu area yang kita rasa susah dia nak pecah area tu. Okay, saya rasa yang tu semua pun dah faham. Okay, sekarang kita nak cerita kenapa sangat-sangat penting sebenarnya support dan resistance. Okay, number one, in terms of entry. Okay, saya boleh cakap most entry yang cantik, okay, entry yang sharp entry adalah di area support, iaitu area-area RBS. Okay, so RBS siapa yang tak tahu adalah resistance become support. Jadi tanpa you mahir support dan resistance, okay, tanpa you mahir support dan resistance, you sekadar tahu support apa, resistance apa, tak cukup. Okay, you kena mahir betul-betul lukis support dan resistance, dekat mana support, okay, dekat mana resistance. Right? So bila you dah mahir support dan resistance, baru you boleh mahir entry sebenarnya. Okay, sebab kebanyakannya entry cantik di RBS, resistance become support. Contoh resistance become support macam mana tuan? Okay, katakanlah kita ada satu counter downtrend and then dia dah buat sideways. So bila dia buat sideways, kita ada satu support, kita ada resistance. Jadi kalau you tak mahir support dan resistance, you tak boleh lukis macam ni. Okay, memang nampak simple lah. Benda ni semua orang boleh buat tuan. No. Not semua orang boleh buat. Ramai orang lemah support dan resistance. Dia rasa dia dah tahu, tapi sebenarnya dia belum mahir. Sebab for me lah, kalau you betul-betul mahir support dan resistance, you tak perlu sangat pakai indikator-indikator lain. Itu opinion saya. Okay. Jadi
kita nampak katakan satu resistance area sini, katakanlah RM1, resistance sini RM1. Okey, yang ni katakan support 96 sen. Jadi bila kita nampak ada breakout dekat sini, okey, instead of kita nak beli terus time dia tengah naik ni, kita tunggu dia pull back, betul? Area RBS. So ini adalah RBS. Okey, line ni adalah line RBS, iaitu line resistance yang lama. Okey, so RBS kita adalah RM1. Jadi bila you tak mahir support dan resistance, you akan struggle sangat-sangat nak cari RBS. Sebab you tak tahu. RBS ni basically simple je, resistance yang lama, support yang baru. Tapi kalau you tak mahir, kat mana resistance, kat mana support, you akan struggle lah. Sebab tu you akan masuk salah harga apa semua. Okay, jadi itu kepentingan number one. Alright, paling penting. Kenapa paling penting sangat-sangat support dan resistance ni adalah in terms of entry. Number dua, in terms of action, price action. Price action. Okay, obviously they related to each other juga. Okay, once you dah tahu price action, you boleh mahir entry. Okay, in terms of price action ni, you kena tahu tau. Dekat mana bila you tengok, terutamanya momentum trading, obviously, you nak tengok dekat mana yang, dekat area mana yang jerung collect. Contoh, okay, dekat mana area jerung collect? Jerung. Okay, jerung collect area mana? Right, dekat mana area jerung jual, contoh. So semua ni, clue-clue ni, mungkin ada yang nak cakap, oh mana boleh tahu? Actually memang kita tak boleh 100% confirm yang dia tengah collect. Tapi bila you mahir support dan resistance, kita ada satu phase yang kita panggil collection phase ataupun sideways. Okay, normally, saya boleh cakap, normally jerung suka collect area sini. Dia tak akan collect dekat atas lah cerita dia. Atas tu dia jual. Jadi, bila you mahir price action, okay, you some sort of boleh tahu, you know, macam mana jerung tu nak gamekan counter tu. Okay, so normally dia akan collect dekat area-area support lah. Okay, so kalau bayangkan you tak tahu, you tak mahir support dan resistance, so you akan sangat-sangat struggle lah dekat situ. Jadi price action ni dia consist a lot of things, right? Macam in terms of collection, in terms of push. Okay, dekat mana yang dia nak push. Okay, contoh, kita ambil lah pattern yang sama. Okay, so kita boleh agak that, oh, jurung collect area-area sini ni. Tapi masalah kalau you nak masuk collection phase, mungkin you kena sidai lama. So what you do, you tunggu breakout dulu. So bila breakout, kita tahu that jerung push counter tu. So nampak price action. Jadi kita boleh agaklah yang okay, ada game. Jangan cerita lah confirm jadi ke tak jadi, mana ada benda yang confirm. Okay, tapi kita boleh agak, oh okay, ada game ni, ada setting ni, boleh masuk contoh. So without you tahu, you mahir support dan resistance, okay, macam mana you nak tahu area mana yang penting? Okay, so kalau you tahu, kalau you dah mark katakan support resistance kat sini, you dah tahu dah, okay, RM1. RM1 adalah area penting, area penentu that counter ni boleh game ke tak adalah RM1. So bila you nampak breakout, okay, you dah boleh ready, okay, dia breakout RM1 dah lah, naik 104, 105, so and then number one tadi. Okay, so you dah tahu, oh okay, aku nak collect dekat RM1. Nampak tak? Dia related to each other. Okay, jadi tanpa you tahu benda tu, susah sangat-sangat. You nak tahu, oh jerung tahan harga berapa normally, jerung nak collect harga berapa, okay, jerung nak jual harga berapa selalunya. Okay, so jerung ni dia ada banyak cerita lah in terms of support. Kita nak relatekan dengan support dan resistance ni. Obviously, jerung sendiri pun dia ada take profit untuk short term. Okay, contohlah katakan dekat base memang dia dah collect banyak gila, and then counter tu spike. Kadang-kadang dia jual sikit dulu, bukan dia jual semua. And then dia jatuh balik, nanti dia collect balik. Okay, banyak jerung yang suka buat collection yang macam ni. Sebab mungkin susah lah nak jatuh balik area awal tu. Okay, so dengan kita mahir, relate balik. Dengan kita mahir support dan resistance, untuk next resistance, katakanlah ada resistance, kita some sort of boleh tahu, oh okay, jerung ni dia selalu push sampai area-area resistance sini, and then dia tarik balik, okay, dekat area support sini, okay, so aku nak tunggu area sini lah, sebab hari tu aku tak dapat lah, dia push lagi. Oh, normally lepas breakout jangan kejar, sebab jerung ni dia punya pangai, dia selalu pergi kat support balik. Nampak tak? So dengan you mark support dan resistance tu, you some sort of boleh agak, okay, aku nak entry balik dekat mana, ataupun aku tak sempat entry tadi, aku nak entry dekat mana. Okay, sebab tu saya cakap, in my opinion, jadi kita cerita secara ringkas lah, ada panjang lagi sebenarnya. So dalam video ni kita cerita secara ringkas that sebenarnya dengan you mahir support dan resistance, in my opinion sekali lagi, kan ada yang cakap, oh tak boleh macam tu kan. Tak perlu you pakai indikator-indikator lain dah, macam Elliott Wave. You know, Elliott Wave tu
bukanlah indikator kan, wave. Alright, contohlah MACD, RSI, okay, tak perlu sangat. Alright, bila you dah faham pattern dia, okay, dia dah buat support area ni, dia dah buat resistance area ni, kalau you betul-betul faham, then you dah tahu. Okay, so dua kepentingan support dan resistance, iaitu in terms of bila you nak entry, dengan you nak jumpa entry tu, obviously lah, you kena tahu price action, dekat mana dia selalu tahan, dekat mana dia selalu push, dekat mana dia selalu collect balik. Okay, so recap before kita end our video. Contoh, okay, kita ambil setup high 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 low. Jadi bila you baca movement tu, okay, you buat support dan resistance, katakan kan, ada support, ada resistance, ada resistance, ada resistance, ada resistance, ada resistance, katakan. Okay, so bila saham ni naik, you some sort of dah boleh agak lah, kalau dia buat pattern yang macam ni, contoh. Okay, so you some sort of boleh agak, okay, dia normally dia tahan area sini, dengan you mahir support dan resistance. Okay, dengan you mahir support dan resistance, you some sort of boleh tahu, okay, aku tunggu area ni, aku tunggu area ni. Dia selalunya tak adalah exactly tepat. Kadang-kadang dia pecah 1-2 bit, dia jatuh sikit and then dia push balik. Okay, but at least you know dekat mana area nak collect, dekat mana area yang possibly dia orang nak jual. Okay, so benda-benda ni all majority datang daripada support dan resistance punya skill. Okay, yang lain-lain tu macam saya pakai moving average untuk nak tahu trend. Tapi the main adalah support dan resistance. Kalau katakanlah saya tak main support dan resistance, I'm gonna struggle big. So, mahirkanlah support dan resistance. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Kalau you guys nak kita sambung lagi buat video support dan resistance, cuba you guys komen sikit. InsyaAllah kita akan buat lebih detail, explain lagi macam mana dengan you mahir support dan resistance, it can benefit your trading. I'll see you guys in the next video. Bye.